शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, लेकिन तालिबान की हुकूमत को इस इजलास में मदऊ नहीं किया गया। भारतीय वजीर खारजा के मौजूदा दौरे को बहुत अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी एन इसी वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है। हुकूमत का कहना है कि पीटीआई इस मौके को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जे शंकर पाकिस्तान आएंगे। अफगानिस्तान भी शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है, लेकिन तालिबान की हुकूमत को इस इजलास में मदऊ नहीं किया गया, और उसकी वजह यह है कि तंजीम के रुकन ममालिक इत्तफाक राय नहीं कर पाए कि अफगानिस्तान से कैसे बातचीत की जाए। ताहम अरकान मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम और मुअस्सर इंसदाद दहशतगर्दी खित्ते के वसीतर मुफाद में है। हुकूमत के मुताबिक ये समिट पाकिस्तान की तरक्की और सॉफ्ट इमेज के लिए संग-ए-मील साबित होगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। ये इजलास सारी उम्र वज़ीर ख़जाना रहने वाले इसहाक डार, जो कि अब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी एक कामयाब काविश बयान किया जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से। ख्याल रहे कि जयशंकर कि इस दौरे से कबल भारत की साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने 2015 में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इसलिए भारतीय वजीर खारजा के मौजूदा दौरे को बहुत अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है, और बहुत से हलकों की जानिब से इसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी माना जा रहा है। ताहम मारूफ पाकिस्तानी सफारतकार और साबिक सहाफ़ी डॉक्टर मलीहा लोधी का कहना है कि ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना की जाएं। जयशंकर का दौरा दो तरफ़ा नहीं, बल्कि वो एक कसीरुल मुल्की इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं। साबिक दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के शहर गोवा में होने वाली एससीओ समिट में शिरकत की थी, लेकिन उनके कश्मीर से मुतालिक बयान को भारत ने सख्ती से मुस्तरद किया, जिस पर दोनों ममालिक में ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय मज़ीद तल्ख हो गए थे। भारत में मोदी की क़यादत में नई हुकूमत बनने पर पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ दायमी दुश्मनी पर यकीन नहीं रखता। उन्होंने मोदी की क़यादत में बनने वाली नई हुकूमत पर जोर दिया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के बारे में संजीदगी से गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आइए अब आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का कुछ तारुफ पेश किए देते हैं। शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद 2001 में शंघाई में रखी गई थी, जो एक यूरेशियाई सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी ताउन की तंजीम है, जिसके इब्तदाई अरकान में चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। ये तमाम शंघाई 5 कहलाते हैं। बाद में उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ तो तंजीम का नाम बदलकर शंघाई ताउन तंजीम रखा गया। 10 जुलाई 2015 को तंजीम में भारत और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान पहली बार 2005 में तंजीम का मुबस्सिर मुल्क बना और 2010 में शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान ने जुलाई 2015 में ओफा इजलास में पाकिस्तान की दरख्वास्त की मंजूरी दी और पाकिस्तान की तंजीम में बाकायदा शमूलियत के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान की शमूलियत से शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद 8 हो गई। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत के हवाले से जिम्मेदारियों की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए और इसके बाद पाकिस्तान तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया और 9 जून 2017 को पाकिस्तान और भारत को तंजीम की मुकम्मल रुकनीत मिल गई। सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल शंघाई ताउन तंजीम में सबसे बड़ा फैसला साजी का हिस्सा है। काउंसिल शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रुकन ममालिक के दारुल हुकूमतों या किसी एक शहर में हर साल मुनक़िद होता है।
پاکستان کی وسیع تر خارجہ پالیسی کی منظرنامے میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اسلام آباد میں اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے سربراہی اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں فوج تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جو آرٹیکل 245 کے تحت 5 سے 17 اکتوبر تک تعینات رہ کر SCO سمٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ علاقائی شدت پسندی سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں سب سے اولین نقطہ ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی جڑیں سیکیورٹی تعاون سے جڑی ہیں، جبکہ یہ تنظیم 3 برائیوں سے نبرد آزما ہے، جن میں شدت پسندی، علیحدگی پسندی اور مذہبی انتہا پسندی شامل ہیں۔ سربراہی اجلاس کی اہمیت گزشتہ دنوں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ اجلاس میں بیان سے بھی واضح ہوتی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں سلسلہ وار شدت پسندی اور حملوں کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کے اگلے سربراہی اجلاس کو ناکام بنانا ہے۔ بلوچستان کے حلقوں کو شنگھائی تنظیم سے منسلک کرنے کا بیان واضح کرتا ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان کی وسیع تر خارجہ پالیسی کے منظرنامے میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کتنی اہمیت ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیادی اور سب سے بڑا عنصر پاک بھارت دو طرفہ تعلقات پر مرکوز ہے۔ سربراہی اجلاس میں بلوچستان حملے بھی زیر بحث آئیں گے۔ بھارت نے اکثر مواقع پر ڈھکے چھپے الفاظ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے فورمز پر علاقائی شدت پسندی میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بیانات دیے ہیں۔ طویل عرصے سے بلوچ علیحدگی پسندوں کو حاصل بھارت کی پشت پناہی کے بارے میں پاکستان کے خدشات کے پیش نظر پاکستان کو اکتوبر کے سربراہی اجلاس میں جواب دینے کا موقع ملے گا، کیونکہ بہت سے حکومتی حلقے اور ایسے لوگ جو معاملات پر نظر رکھتے ہیں وہ بلوچستان میں ہونے والے واقعات کو اس تنظیم کے اجلاس سے جوڑ رہے ہیں۔ اچانک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا دنیا کے 100 انفلوئنشل ترین لوگوں میں شمار ہو جانا، ان کا امریکہ میں کسی اجلاس میں جانے کی کوشش کرنا، حکومت کی جانب سے جانے نہ دینا اور وہاں پر کچھ اس طرح کے شدت پسندانہ حملوں کا ہونا، ان سب کو لوگ جو حکومتی حلقے ہیں وہ خاموشی سے دبے الفاظ میں سرگوشیوں میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ شاید اس میں بھارت کا عمل دخل ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پشتون تحفظ موومنٹ بھی عین اسی وقت بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، ان لوگوں کے خدشات جو وہ سرگوشیوں میں بیان کر رہے ہیں وہ کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ شاخسانہ اسی کہانی کا ایک حصہ ہے۔ خیر، کیا حقیقت، کیا فسانہ، یہ تو یا رب جانے ہیں یا وہ جو یہ کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ رواں سال جولائی میں قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کیا تھا کہ افغانستان شدت پسندی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے تاکہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ خطے کے عوام کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے یہ تنظیم اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارے چیلنجز مشترکہ ہیں، ہمیں مل کر ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ بامعنی طور پر بات چیت کرنا ہوگی تاکہ وہاں کے عوام کے مسائل حل ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان SCO کو متحرک تنظیم بنانے اور اہداف کے حصول میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے بھی ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ خطے کے روشن مستقبل کے لیے ہمیں جغرافیائی سیاسی محاذ آرائی سے خود کو آزاد کرنا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اپنے محل وقوع کے اعتبار سے تجارت کی اہم گزرگاہ ہے، CPEC کے ذریعے ترقی و خوشحالی کی منزل کے حصول کی جانب گامزن ہیں۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے SCO کا اقدام لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ SCO خطے کے عوام کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی عالمی سطح پر
अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि मॉस्को और बीजिंग इस ग्रुप को मगरबी असर व रसूख के मुकाबले में एक हथियार के तौर पर देखते हैं। इसीलिए गुज़िश्ता सरबराही इजलास में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस इलाकाई ग्रुप को आलमी इस्तेहकाम के लिए एक अहम क़ुव्वत के तौर पर सराहा। रूस और चीन के रहनुमाओं ने ज़्यादा मुनसिफाना और शफाफ आलमी निज़ाम का मुतालबा भी किया। बेलारूस जुलाई में शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बना। तुर्की नेटो का रुकन होने के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत पर गौर कर रहा है, जबकि तंजीम खुद भी यूरोप में अपना असर व रसूख फैलाने के लिए हंगरी जैसे मुल्क को रुकन बनाने पर गौर कर रही है। इन्हीं वजूहात पर कुछ हल्के चीन, रूस, ईरान, भारत और पाकिस्तान समेत 12 ममालिक की इस तंजीम को नेटो या यूरेशियन जैसे फोरम्स का हम पल्ला करार देते हैं। जैसे जैसे शंघाई ताउन तंजीम वसअत इख्तियार कर रही है, वैसे वैसे इसका बुनियादी मकसद महज इलाकाई सिक्योरिटी पर मरकूज़ नहीं रहा और अब ये ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने, तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर में शिराकत, मकामी करेंसी के लेन देन को मुमकिन बनाने के लिए बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स को बेहतर बनाने और इलाकाई तजारत को बढ़ाने पर भी तवज्जो दे रही है, ताकि डॉलर्स पर इन्हिसार को कम से कम किया जा सके और बिज़नेस को फ़रोग़ दिया जा सके। ये तो शंघाई ताउन तंजीम की एक मुख्तसर सी आपको हमने तारीख़ बयान कर दी और उसके मकासद बयान कर दिए और उसके मुस्तक़बिल के क्या अहदाफ हैं ये भी आपके सामने रख दिए। अब आखिर में इस अहम कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बारे में भी कुछ बात किए लेते हैं। हुकूमत का कहना है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद ने 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी करनी है, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। PTI इस मौके को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। वो SCO को सबुताज करना चाहती है, वो इंतशार फैलाना चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PTI को ऐसे एहतजाज की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। हुकूमती वज़ीरों की जानिब से वाज़ेह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि PTI ने दानिस्ता तौर पर अपने एहतजाज के लिए शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के करीब का वक्त इंतखाब किया है और इस मौके को इस्तेमाल करके हुकूमत पर दबाव डालना चाहती है। वो माजी का हवाला भी देते हैं जब 2014 में PTI के एहतजाज और धरने की वजह से चीन के सदर को अपना पाकिस्तान का दौरा मौखर करना पड़ा था। उनका कहना है कि PTI पहले भी ऐसा कर चुकी है और एक मरतबा फिर वही हरबा दोहराना चाहती है। दूसरी जानिब PTI का बज़ाहिर मौक़िफ़ ये है कि उनका एहतजाज पुरअमन है और वो जेल में क़ैद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़ैद के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। PTI का कहना है कि जो 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में उन्होंने एहतजाज किया, उनका ये कहना है कि ये काफ़ी दिन पहले से ही वो इसकी मंसूबाबंदी कर चुके थे और हुकूमत भी इससे आगाह थी और हुकूमती सरबराह जो हैं वो सिर्फ सरासर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज है और हुकूमत उन्हें पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकती। लेकिन अब तो उन्होंने 15 अक्टूबर को भी एक एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जो कि एग्जैक्ट उसी तारीख़ पे है जिस तारीख़ को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू होना है। तो इससे एक आम पाकिस्तानी के जहन में तो ये सवाल पैदा होता है कि शंघाई ताउन तंजीम जैसे अहम आलमी फ़ोरम के इजलास के मौके पर ही PTI के एहतजाज का मकसद आखिर क्या है। मुहतरम मुबस्सिरीन की इस मामले के मुतालिक आरा को देखें तो कई लोग ये कहते भी नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के चीन और रूस की जानिब बढ़ने का कोई भी मौका ऐसा हो तो कोई ना कोई बैरूनी क़ुव्वत किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को इस्तेमाल करके इसको सबोताज करने की कोशिश करती है और उनका इशारा इस दफ़ा PTI की तरफ है कि शायद वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस सिलसिले में ये ख़बरें भी आ रही हैं कि PTI में उनके अपने हलकों में भी
اس بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں کہ 15 تاریخ کو اس قسم کا کوئی احتجاج کیا بھی جائے یا نہ کیا جائے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ بیٹر سینس ول پریویل اور ملکی مفاد کے لیے پہلے سوچا جائے گا اور اس قسم کے کسی بھی احتجاج سے اجتناب کیا جائے گا جس سے کہ ملک کے امیج کے اوپر ایک دھبا ہو جو اس کو ٹارنش کرے، اور ایک اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور باہر کوئی ایک اس طرح کا سگنل جائے کہ جیسے ہمارے ہاں معاملات کچھ اس قسم کے ہیں۔ جو بھی اندرونی معاملات ہیں وہ بات چیت نہیں تو لڑائی سے حل ہو جائیں گے، ہم آپس میں دھینگا مشتی کرتے رہتے ہیں، احتجاج کرتے رہتے ہیں، جو کہ چلتا ہے پاکستان کی سیاست میں، ہماری جمہوریت کا ایک حصہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت سے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے اور ان میں کئی جائز بھی ہیں اور کئی ناجائز بھی ہیں اور شاید ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی اصل حقیقت، آپ کی اصل مینٹل سٹرینتھ جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتی ہے اور آپ کے کیریکٹر کی سٹرینتھ بھی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کسی ایسے موقع پر جہاں پر کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہو لیکن ذاتی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ ملک کے فائدے کو ترجیح دیں اپنے فائدے پر۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہدایت دے ہمارے ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز میں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ہو، کہ وہ ان دنوں میں کم از کم اس قسم کے احتجاجوں سے اجتناب کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ کانفرنس پاکستان کے لیے واقعی میں ایک سنگ میل ثابت ہو اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور دو طرفہ پالیسی یا دو طرفہ تعلقات ہندوستان کے ساتھ شاید کچھ برف پگھلے اور معاملات بہتر ہوں، گو کہ مودی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے اس کی امید بہت کم ہے، لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ ہو، یہ تنظیم کا اجلاس کامیابی سے ہو اور سب کچھ خیر خیریت سے ہو۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔